ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲು ಕಾಣೆ. The beautiful Devaranama composed by Sri Purandaradasaru describes on the beauty of Sri Krishna. Where else do I see this beauty other than you, Krishna? This Devaranama is rendered by Vidwan Balasubramanya Sharma, dance performed by Dr. Rashmi Prasad, guest faculty, Department of Performing Arts, Dance Section, Bangalore University. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ. ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ. ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ. ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ರಮಣ. ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನು. ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ರಮಣ. ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನು. ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ. ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ. ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು. ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ. ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತುರಗ. ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತುರಗ. ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ. ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ. ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೆ. ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗಲ್ಲದೆ. ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವುಂಟೆ. ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವುಂಟೆ. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ. ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ
ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ Dr. Suparna Venkatesh, Sai Venkatesh and Shweta Venkatesh is a very well-known name in the field of dance, not only in India but abroad too. We now have performance by Dr. Suparna Venkatesh and her team.
nam 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 tari gina tum tagadari gina tum tagadi kudari gina tum tati tum nam nam tum deta tata ti di tum tum nam nam tata ti di di tum 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 nam 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 tari gina tum tagadari gina tum tagadi kudari gina tum tati tum nam nam tum deta tata ti di tum tum nam nam tata ti di di tum 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 nam 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 tari gina tum tagadari gina tum tagadi kudari gina tum tati tum nam nam tum ti ta 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 ti ti tum tum nam nam ta 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 ti 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 tum 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 nam 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 ta ti na tum ta ka ta di gi na tum ta ka di ko ta di gi na tum da Being an A-grade artist at AIR and Doordarshan, Gana Kalashri Dr. Hamsini Nagendra ma'am is a professor in music at Department of Performing Arts, Bangalore University. She has been bestowed with many awards and titles from prestigious institutions like Gana Kala Parishad, Ananya, Gayana Samaj and so on. She has been authored many valuable books. I now invite Dr. Hamsini Nagendra ma'am and her team of our music students, Department of Performing Arts, Bangalore University, to give a performance. पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी अम्ब पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी अम्ब पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी अम्ब पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी अम्ब पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी सिंहासनारूढे देवते दृढवते सिंहासनारूढे देवते दृढवते सिंहासनारूढे देहि आनन्दहृदयकारि मां श्रीराजराजेश्वरी सिंहासनारूढे देहि आनन्दहृदयकारि मां श्रीराजराजेश्वरी कामितार्थ फलदायिके अंबिके काळिके कामितार्थ फलदायिके अंबिके काळिके कामितार्थ फलदायिके कामकोटि पीठलते पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी कामितार्थ फलदायिके कामकोटि पीठलते पाहि मां श्रीराजराजेश्वरी
गणपालिनि मानिनी जननि भवानि मानव मुनि गणपालिनि मानिनी जननि भवानि मानित गुणशालिनि निरञ्जनि निखिल पाप शमनि पाहि मां श्रीराजेश्वरी मानव मुनि गणपालिनि मानिनी जननि भवानि मानित गुणशालिनि निरञ्जनि निखिल पाप शमनि पाहि मां श्रीराजेश्वरी सारसमयुगळे अम्बा सारसपदयुगळे 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 स्वरजति कल्पित संगीत रसिके नटप्रिये बाले सुरभि पुष्पमाले सारसपदयुगळे स्वरजति कल्पित संगीत रसिके नटप्रिये बाले सुरभि पुष्पमाले पाहि मां श्रीराजेश्वरी सारसपदयुगळे स्वरजति कल्पित संगीत रसिके नटप्रिये बाले सुरभि पुष्पमाले पाहि मां श्रीराजेश्वरी शारदे सामगान सम्मोदिनी श्रीचक्रराजेश्वरी सुलयकरि श्यामकृष्ण सोदरि पाहि मां श्रीराजेश्वरी शारदे सामगान सम्मोदितकरि श्रीचक्रराजेश्वरी सुलयकरि श्यामकृष्ण सोदरि पाहि मां श्रीराजेश्वरी अम्ब पाहि मां श्रीराजेश्वरी श्रीराजेश्वरी In God's creation, man and woman are inseparable parts and elements of the same coin. Here, Lord Shiva is seen as Ardhanarishwara, which means he is half man and half woman. This beautiful concept is being immortalized by our own graduate, Dr. Jayalakshmi Jitendra. Let's watch Ardhanarishwara, a presentation by Jayalakshmi Jitendra. गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम्
पाद पङ्कजम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् జిగితక తళంగు తక తరి కిడతక ఢీం ఢీం తడి కొడిడికు తక ఢీం ఢీం తడి కొడిడికు తక ఢీం డింగు తత్త డింగు తత్త డింగ్ డింగు తత్త డింగు తత్త తకజం 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 తడి కొడిడికు తక ఢీం డింగు తత్త తకజం తడి కొడిడికు తక ఢీం డింగు తత్త తకజం తడి కొడిడికు తక ఢీం జం 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 తడి కొడిడికు తక జం 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 తడ్డెక్కు డెడ్డెక్కు తద్దెక్కు డెడ్డెక్కు రద్దింగిణత్వం తద్దింగిణత్వం తద్దింగిణత్వం తదింగిణత్వం 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 अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रि भृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्री अत्रि भृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्री अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् अर्थजामालङ्कार विशेष प्रभावम् अर्थजामालङ्कार विशेष प्रभावम् अर्थजामालङ्कार विशेष प्रभावम् अर्थजामालङ्कार विशेष प्रभावम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अर्धनारीश्वरी प्रियकरम् अभयकरं शिवम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् नागेन्द्र मणिभूषितम् नागेन्द्र मणिभूषितम् नागेन्द्र मणिभूषितम्
नन्दितुरग आरोहितं नन्दितुरग आरोहितं श्रीगुरुगुहपूजितं कुमुदक्रियारागनुतं श्रीगुरुगुहपूजितं कुमुदक्रियारागनुतं आगमादिसन्नुतम् अनन्तवेद्यघोषितम् अमरेशादिपूजितम् आरक्तवर्णशोभितम् आगमादिसन्नुतम् अनन्तवेद्यघोषितम् अमरेशादिपूजितम् आरक्तवर्णशोभितम् गमगारिनिरिस गरि गमगमदमदस मगरिरि सनिदसरि सानिधमगमदरियार्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रि भृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्रीयार्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् Dr. Srilekha, she's a professor in music at Kerala University. She's also the dean at Kalamandalam, Kerala. She's a very popular musician and produced many PhD scholars in the field of music and dance. We now invite Dr. Srilekha to give a music rendition. Namaskaram. I am Dr. G. Sujata. And Dr. Srilekha. We extend our sincere thanks to the Vice Chancellor and the head of the music department, Dr. S.N. Sushila, for giving us an opportunity to present a program in the International Science Fiction Conference. We are accompanied by Sri S.R. Rahul on violin and Sri A. Hariharan on mridangam. Here we are presenting some compositions of Kerala composers. First one is the Kriti of Kunjan Nambyar. He is the formulator of Autumn Thullal, an art form peculiar to Kerala. He has composed many songs in Sanskrit and Malayalam. The first Kriti we are rendering today is Varana Mada Hara in Nataraga Aditala. वारण मदर नंदन नाकिय वारण मदर निखिल जनाशुभ वारण मदर नंदन नाकिय वारण मदर निखिल जनाशुभ वारण नंदन
कारणभूतं विमलसरोजगणारूढ नयनं चारणनमिदं कारणभूतं विमलसरोजगणारूढ नयनं The next Kriti we are rendering is a Kriti of K.C. Keshavalla, a prominent composer of Kerala. This is in the raga Purvi Kalyani, set to Aditala Tisvanana. पाहि पाहि पावनानि पार्वती कृपावती पाहि पाहि पावनानि पार्वती कृपावती पाहि पाहि पावनानि पार्वती
rendering is a Kriti of Swati Tirunal. He is the foremost composer of Kerala. He is a king among musicians and a musician among kings. He is a versatile composer of Kerala and he has composed almost all musical forms and many in Hindustani ragas. Now we will render a bhajan of Swati Tirunal in the raga Vrindavana Saranga in Aditala. चलिए कुंजनमो ओ तुम हम बिल श्याम हरे चलिए कुंजनमो ओ तुम हम बिल श्याम हरे चलिए कुंजन हम बिल श्याम हरे चलिए कुंजन तुम हम बिल श्याम हरे चलिए कुंजन देखो जमुना देखो जमुना रेवती सुंदर देखो जमुना रेवती सुंदर देखो जमुना रेवती सुंदर देखो जमुना सुंदर अति मेघ भरे अति मेघ भरे अति मेघ भरे कुंजन हम बिल श्याम हरे चलिए कुंजन चूड़े
on the Madanikas of Beluru Temple, Karnataka, India. The composition is done by none other than the world-renowned pride of Karnataka, Sri D.V. Gundappa. The compositions are a benediction on Lord Channakeshava. Set to Raga Arabhi, Aditala, the song is rendered by Vidushi M.S. Sheila. The dance choreography is by Dr. Rashmi Prasad, guest faculty in Dance, Department of Performing Arts, Bangalore University. The performers are Shri Devi, Bhudevi, Jayashri and Shweta Akhnur. Antapura Geete. ईशा विश्वद्भुत चित्रविलास लासोज्ज्वल रूप विकास चिद्भास ईशा विश्वद्भुत चित्रविलास लासोज्ज्वल रूप विकास
ततकताम तकजम तत्रगदाम तद्धिमि तकजन तद्धिमि तकजन तत्रगदाम तज्जम ततकता तकजम ततकता तद्धिमि तकजन तद्धिमि तकजन तत्रगदा तज्जम ततकजम ततकजम तत्रगदा तकजम ततकणम ततकजम तत्रगदा तज्जम ततकता तकजम तत्रगदा कृतगदा तधिंगिण तकृतगदा कृतगदा तधिंगिण तधिंगिण तकृतगदा कृतगदा कृतगदा तधिं तत्रगदा तधिं तत्रगदा तधिं तत्रगदा स्वामी ब्रह्माण्डवर्धन नेमि संसार तापशम भूमि सुप्रेमि स्वामी ब्रह्माण्डवर्धन नेमि संसार तापशम भूमि सुप्रेमि रामणीयत साम्राज्याधिप कामरूप सर्वान्तर्यामि रामणीयत साम्राज्याधिप कामरूप सर्वान्तर्यामि श्रीचन्नकेशव शृङ्गार भाव सौम्यनायकी स्नेहमहोत्सव सौन्दर्यार्णव करुणिसुदेवा श्रीचन्नकेशव शृङ्गार भाव सौम्यनायकी स्नेहमहोत्सव सौन्दर्यार्णव करुणिसुदेवा श्रीचन्नकेशव शृङ्गार भाव श्रीचन्नकेशव शृङ्गार भाव We have dancers Srimati Vidyalakshmi MS perform for us. Vidyalakshmi was initiated into Bharatanatyam at a young age under the guidance of Guru Srimati Pushpa Krishnamurti. She moved further to hone herself into the genre of Bharatanatyam under Sri Praveen Kumar and has had the privilege to do her masters with the Department of Performing Arts, Bangalore University. She was initiated into classical music under her very own father and guru, Sri Mohan Kumar KS. She has successfully performed her Arangetram and has cleared the UGC NET JRF exam and successfully submitted her thesis under the guidance of Professor S.N. Sushila from the Department of Performing Arts, Bangalore University. She has presented her research papers in many national and international conferences and is presently working as a guest faculty at the Department of Performing Arts, Bangalore University. She was awarded the scholarship and fellowship in dance from the prestigious Karnataka Sangeeta Nritya Academy. Vidya has choreographed many dance ballets including Aham Sri Navarasa Ramayana Kiranagalu. Her choreographic skills were brought to the fore in an experimental and innovative presentation with Gamaka for the episodes from Kumaravyasa Bharata, Bhishma Pratigne, Krishna Sandhana and Sri Ramayana Darshanam. Let's watch Srimati Vidya Lakshmi MS. Namaskaram. I am Vidya Lakshmi MS, disciple of Guru Sri P. Praveen Kumar. Today, I begin my performance with a kriti on Goddess Kamakshi. Here, Muthuswami Dikshitar describes the beauty of Goddess Kamakshi. Lotus petal-eyed goddess walks with graceful gait, giving abundance of joy to one and all. Her unparalleled beauty, soft-spoken, protecting her devotees has made her to be the divine Ekambaresha's consort. Raga
ಕಮಲ ಮನೋಹರಿ, ತಾಳ ಆದಿ ತಾಳ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಶ್ರೀ ಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. देवी कामाक्षी कामाक्षी कंजदलायताक्षी 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 कामाक्षी कंजदलायताक्षी कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी कंजदलायताक्षी कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी कंजदलायताक्षी कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी कंजदलायताक्षी कामाक्षी देवी कुंजर गमने कुंजर गमने कुंजर गमने कुंजर गमने मणिमंडित मंजुल चरणे मामव शिव पंजर शुकि पंकज मुखि गुरु गुहरंजनि दुरित भंजनि निरंजनि कुंजर गमने मणिमंडित मंजुल चरणे मामव शिव पंजर शुकि पंकज मुखि गुरु गुहरंजनि दुरित भंजनि निरंजनि हे कंजदलायताक्षी कुंजर गमने मणिमंडित मंजुल चरणे मामव शिव पंजर शुकि पंकज मुखि गुरु गुहरंजनि दुरित भंजनि निरंजनि हे कंजदलायताक्षी कामाक्षी कमला मनोहरी त्रिपुर सुंदरी हे कंजदलायताक्षी कामाक्षी देवी राकाश शिवदनी सुरदनी रक्षित मदने रत्नसदने राकाश शिवदने सुरदने रक्षित मदने रत्नसदने श्रीकांचन वदने सुरदने शृंगाराश्रय मोदगदने श्रीकांचन वसने सुरदने शृंगाराश्रय मंदगदने एकाक्षरि भुवनेश्वरि
ಶಂಕರಿಗೆ ಕಂಜದಳಯದಾಕಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ಕಂಜದಳಯದಾಕಿ ಸಗಮ ಪನಿದ ಕಂಜದಳಯದಾಕ್ಷಿ ಸನಿಧಮ ಸಗಮ ಪನಿದ ಕಂಜದಳಯದಾಕ್ಷಿ ನಿದ ಪನಿದ ಮ ಪನಿದ ಗಮ ಪನಿದ ಸಗಮ ಪನಿದ ಸನಿಧಮ ಮನಿಧ ಮಗ ಸಗಮ ಪನಿದ ಕಂಜದಳಯದಾಕ್ಷಿ ಗ ಗ ಮಗ ಸ ಗ ಮ ಪನಿ ಪನಿ ದ ಗ ದ ಸನಿ ದ ಮ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪನಿ ತಾಂ ದೀಂ ತೋಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಾಂ ದೀಂ ತೋಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಾಂ ದೀಂ ತೋಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಗದಿಗು ತರಿಗಿಡ ತೋಂ ಪಾನಿ ದ ಗ ಧನಿ ಧನಿ ದ ಮ ಮ ಗ ಮ ಪನಿ ದ ತಾಂ ದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಾಂ ದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತರಿಗಿಡ ನೀ ಸ ಗ ಧನಿ ದ ಮ ಮ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಧನಿ ತಾಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತರಿಗಿಡ ತಗದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತರಿಗಿಡ ಸ ಗ ಧನಿ ಪನಿ ಸ ತಾಂ ದೀಂ 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 ನಿ ಧನಿ ದ ಮ ಮ ಗ ದೀಂ 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 ಮ ಗ ಪ ಮ ಗ ಸ ಗ ತಾಂ ದೀಂ 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 ಗ ಮ ಪ ಮ ಪನಿ ದ ದೀಂ 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 ತಾಂ ದೀಂ ದೀಂ ಸ ಗ ಮ ತಕ್ಕ ತರಿಗಿಡ ಪನಿ ದ ತಕ್ಕ ತರಿಗಿಡ ನಿ ದ ಪ ತಕ್ಕ ತರಿಗಿಡ ಮ ಗ ದ ತಕ್ಕ ತರಿಗಿಡ ಸ ಗ ಮ ಪ ಗ ಮ ಪ ನಿ ದ ಮ ಪ ಪ ನಿ ದ ನಿ ದ ಗ ದ ನಿ ದ ಮ ಮ ಸ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ದ ನಿ ದ ಮ ಮ ಗ ಸ ಗ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಮ ಗ ದ ನಿ ದ ಗ ದ ನಿ ದ ಮ ಸ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಕಂಜದಳಯದಾಕಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ಕಂಜದಳಯದಾಕಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾ ಮನೋಹರಿ ಸುಂದರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ Krishnanjali. This song eulogizes the stories of Krishna. He, amidst of all the Gopas and Gopis, stands like shining sun, which captures everyone's heart. Lifting mountain, dancing on the hood of Kaliya, playing pranks to Gopis, his character moves on to be a philosopher, where he guides Arjuna in the battle to destroy the evil forces so that dharma is upheld. Krishnanjali is in Raga Riti Gaula, Tala Adi Tala. षोडशस्त्री 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 सहस्रेशः त्रिभङ्गी मधुरा कृतिः शुकवाग अमृता गोविन्दो योगिनां पतिः कृष्ण 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 ಗೆದ್ದಿ ದಂಡ
ಜುಣ್ಣು ತಾರಿ ತಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತರಿ ತದಣ ದಂಡ ತ ಧಣ ತ ಜುಣ್ಣು ಜುಣ್ಣು ತ ಜುಣ್ಣು ತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತ ದಿಮ್ಮಿ ತಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ತರಿ ತದಣ ದಣ ತ ಜುಣ್ಣು ಜುಣ್ಣು ತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿ ತಕಿಟ್ಟ ಜಂ ತರಿ ತ ಜಕ ತರಿ ತ ದಣ ತರಿ ತ ಕುಕ್ಕು ತರಿ ತ ದಣ ತ ಜುಣ್ಣು ತ ದಿಮ್ಮಿ ತ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದಿಂಗ್ ಗಿಣತು ತದಿಂಗ್ ಗಿಣತು ತದಿಂಗ್ ಗಿಣತು ತಕ್ಕ ತದಿಂಗ್ ಗಿಣತು ತದಿಂಗ್ ಗಿಣತು ತದಿಂಗ್ ಗಿಣತು ತಕ್ಕ ತದಿಂಗ್ ತರಿಗಿಡದಂ ತದಿಂಗ್ ತರಿಗಿಡದಂ ತದಿಂಗ್ ತರಿಗಿಡದಂ ಗೋಪ ಗೋಪೀಶ್ವರೋ ಯೋಗಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ 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 ಸ ಸ ಗರಿ ಸ ni sa ga ga ma 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 ni ni ma ni ni sa 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 ga ri sa ni sa ga ga ma 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 ni ni ma ni ni sa gopa gopishwaro yogi koti surya samaprabha गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ उत्ताल ताल भेता च तमाल श्यामलाकृतिः उत्ताल ताल भेता च तमाल श्यामलाकृतिः उत्ताल ताल भेता च तमाल श्यामलाकृतिः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ निपानि निसा गसा गगम सा निदानि मणि निसा निसा निपानि निसा गसा गगम सा निदानि मणि निसा निसा गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ इलापतिः परं ज्योतिर्यादवेन्द्रो यदुद्वहः इलापतिः परं ज्योतिर्यादवेन्द्रो यदुद्वहः इलापतिः परं ज्योतिर्यादवेन्द्रो यदुद्वहः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभ गोप गोपीश्वर
योगी कोटि सूर्य समप्रभः निदम गम पमगरि सा पानि सानि सग गम गम निदम गम पमगरि सा पानि सानि सग गम 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 गरि सा नि निदम गम गरि सा नि सा निदम गरि सा निदम मगरि गम गरि सा नि निदम गम गरि सा नि सा निदम गरि सा निदम मगरि गम गरि सा नि निदम गम गरि सा नि सा निदम गरि सा निदम मगरि गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः वनमाली पीतवासः पारिजातापहारकः वनमाली पीतवासः पारिजातापहारकः गोवर्धनाच लोकगात्र गोपाल सर्वपालकः गोवर्धनाच लोकगात्र गोपाल सर्वपालकः वनमाली पीतवासः पारिजातापहारकः गोवर्धनाच लोकगात्र गोपाल सर्वपालकः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः सा नि स गरि सरि स नि द मग मगरि नि स पनि स नि स सा नि स गरि सरि स नि द मग मगरि नि स पनि स नि स सा नि द मग म गरि स नि द म नि नि स नि स सा नि द मग म गरि स नि द म नि नि स नि स नि स ग ग म गरि स रि स नि स नि द म नि नि स नि स नि स ग ग म गरि स रि स नि स नि द म नि नि स नि स ग स नि द नि स नि द म द गरि द नि द म नि नि स स ग स नि द नि स नि द म द गरि स नि द म नि नि स स ग स नि द नि स नि द म द गरि स नि द म नि नि स गरि गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः गोप गोपीश्वरो योगी कोटि सूर्य समप्रभः काळीय पणमाणि रञ्जित श्री पदाम्बुजः काळीय पणमाणि रञ्जित श्री पदाम्बुजः पार्थसारथिरव्यक्तो गीतामृत महोदधिः पार्थसारथिरव्यक्तो गीता अमृत महोदधिः जलक्रीडा समासक्त गोपी वस्त्रापहारकः जलक्रीडा समासक्त गोपी वस्त्रापहारकः पुण्यश्लोको तीर्थ पादो वेद वेद्योदयानिधिः पुण्य श्लोको तीर्थ पादो वेद वेद्योदयानिधिः पुण्य श्लोको तीर्थ पादो वेद वेद्योदयानिधिः पार्थसारथिरव्यक्तो
कृष्ण कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं च सुखानि च कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे Namaste. As the chairperson of the Department of Performing Arts, Bangalore University, I, Dr. Sushila, thank one and all who participated in this cultural program during the International Conferences of Science Fiction. I would like to thank initially all the great artists across the globe in dance, drama and theatre arts for their wonderful participation. When I invited them, they readily agreed to give us a cultural program, and I, on behalf of all the staff members and Bangalore University, would like to extend my heartfelt thanks to each and every artist who gave their wonderful program on these cultural events. I will be failing in my duty if I don't thank the faculty members of Department of Performing Arts, Dr. Nagesh V. Vettakote, Dr. K. Ramakrishnaiah, Dr. Hamsini Nagendra and Shri Shivanna for their wonderful support in carrying out these cultural events. And I would like to extend my heartfelt thanks to the technical support given by Dr. Pavitra, Mr. Pavan, Mr. Akshara and Mr. Dayanand, and I wholeheartedly thank them again and again. And but for the cooperation and help of the big faculty in guest faculty in the Department of Performing Arts, I would like to tell their names: Dr. Sudhir Kumar, Dr. Pavitra, Dr. Rashmi Prasad, Dr. Purna Suresh, Dr. Sumana R, Dr. Radhika Ranjani, and Vidwan Sri Purushottam, Guru Srimati Vidya Lakshmi in the dance section, and Dr. Nagvalli Nagaraj, Dr. Amrita Varshini, Vidushi M. Manjula,
Vidwan A.S.N. Swami and Vidushi Uma Kumar in this section of music. And from the theatre art section, I would like to thank Dr. Pillappa, Dr. Janardhan and Sri Prabhuraj. And I thank Bangalore University, especially our most beloved Vice Chancellor, Dr. K.R. Venugopal sir, for giving us an opportunity to showcase the talents across the globe. And I thank Dr. Narahari also for his guidance, for all the technical guidance, and hope you all had a wonderful evening for all the 4 days. I would like to extend my happiness that all the artists across the globe, they initially agreed to give us a cultural program. I thank many great artists, veterans from different fields who have given their wonderful performance and making this grand function a good success. Hope we will meet again in another occasion and we will be able to give you all a very good cultural bonanza. Thank you. Have a great time till we meet again. Namaste.